Mangrove forests only exist in tropical areas of the earth. Their existence is unique and distinctive. Mangrove forests in the world are not very large when compared to tropical forests in the highlands. The main types of plants are also not many, only around 16 types. But their carrying capacity for the environment is 4 times greater when compared to highland forests. Hutan mangrove hanya ada di wilayah tropis bumi ini, keberadaannya khas dan unik. Hutan mangrove di dunia ini tidak banyak luasnya jika dibandingkan hutan tropis di dataran tinggi. Jenis tumbuhan utamanya pun tidak banyak, hanya sekitar 16 jenis, tetapi daya dukungnya bagi lingkungan 4 kali lebih besar jika dibandingkan dengan hutan dataran tinggi. Because mangrove forests are unique and distinctive, the existence of animals in this area is also unique and distinctive, both those that live in the water and those that live on land. Even in terms of the number of various types of animals, the number is extraordinary. One of them is birds. Karena hutan mangrove khas dan unik, maka keberadaan satwa di kawasan ini juga khas dan unik, baik yang hidup di dalam air maupun yang hidup di daratan. Bahkan dari segi jumlah berbagai jenis satwa tersebut luar biasa jumlahnya. Salah satu dari mereka adalah burung. Mangroves, humans, and animals become one unit, forming a mangrove ecosystem. The main determinant of good or bad environment in this area is human behavior. The point is that mangroves do not need humans, but on the contrary, humans need mangroves. Mangrove, manusia dan satwa menjadi satu kesatuan membentuk ekosistem mangrove. Penentu utama baik atau buruknya lingkungan di kawasan ini adalah perilaku manusia. Intinya adalah mangrove tidak membutuhkan manusia, tetapi sebaliknya manusia yang membutuhkan mangrove. Most water birds make nests in mangrove trees. From these nests the regeneration of bird life continues, forming a life cycle and food chain. Birds help pollinate plants and spread plant seeds. Birds also become food for predators, and birds also become insect predators. So this cycle helps farmers and fishermen in cultivating fisheries and agriculture. Sebagian besar burung air membuat sarang di pohon mangrove. Dari sarang ini regenerasi kehidupan burung berlanjut, membentuk siklus kehidupan dan mata rantai makanan. Burung membantu penyerbukan tumbuhan dan penyebaran bibit tanaman. Burung juga menjadi makanan predator sekaligus burung juga menjadi predator serangga. Sehingga siklus ini membantu petani dan nelayan dalam membudidayakan perikanan dan pertanian. Birds are not the enemies of farmers and fishermen, they are our friends. The rice that birds eat is eaten by birds, and at the same time they also eat insects, and the amount of rice that they eat is only a little compared to the amount of insects that birds eat. Birds are also a sign that the rice fields and ponds of people who use excessive chemicals will definitely not be visited by birds.
Burung bukan musuh petani dan nelayan, mereka merupakan sahabat kita semua. Padi yang dimakan burung secara bersamaan burung juga memakan serangga, dan jumlah padi yang dimakan mereka hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah serangga yang dimakan burung. Burung juga menjadi penanda bahwa sawah dan tambak masyarakat yang memakai bahan kimia yang berlebihan dipastikan tidak akan didatangi oleh burung. The role of birds is very real in maintaining environmental support so that it remains harmonious. We must be able to protect their existence together by managing the mangrove ecosystem wisely and responsibly. Peran burung begitu nyata bagi daya dukung lingkungan agar tetap harmonis. Keberadaan mereka harus dapat kita jaga bersama dengan mengelola ekosistem mangrove secara bijaksana dan bertanggung jawab.